guys, we're going to Disneyland. Nandito yung mga pamangkin ko. Nagtutour. Oh yeah! Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Oh, doon. Disneyland Resort. Na-hold ba mo dito? Oh, pulatunin yung fireworks. Kita may maabot guys no. Ay guys, Nasa mga perting lingawan na mo guys. Okay na, sulod mi sa number 4. Pero okay lang. Anak man dyan na. Lele. O, asan mo? Katupuan. bisag suli. May kadua, lakad na kayo. O, familiar naman gud nimo. Ganyan. Oo. Yan sa may suit sa Hong Kong, sikan raw naman din, sikan time na nag-anino. One lahira ang weather. O, December man Mas gud mo mas adto. bugnaw to te. Sikan week naman gud ko. Sikan week. Ay, mas bugno to siya kay November bugnaw ba June. December. Lagi ang gikan sa winter, but November bugnaw ba June. Karon mo tayo. Mubugnaw ni siguro mga January. Hi sa akong little boy. Dali na. Ay, nanay Trin, dali na. Lian, are you ready to meet Mickey? Eee! Say hello, Sin. Hello. Hi, vlog. Hi, vlog. Hello, happy birthday again. Wow, very special day. Enjoy sa imong birthday. Lina, ba yung discount sa bag mo sa Mickey Mouse Restaurant? May discount ng birthday mismo. Mickey Mouse Restaurant. Pero murag dinner time. Pero pag-inquire lang mo sa mga staff. Tanawan mo na imong passport. Nakay discount. Ada, dali na tayo na bawal na. Magalit yun si Suksok. Makapicture ko pa mismo sa kuan. Sa Mickey. I-inquire lang. Yan, dirita yan, oh. Ha? Photographer. Dirita, dali. Saglit lang ako, ha? Nahayag kaayo, eh. I-sit up sa inyong kuan. Sige lang, dirita. Dirita sa dili init, kaya reflection. Dirita sa may, ano. Welcome to Disneyland Resort. Hong Kong Disneyland Resort. Okay, nagsad. Dali na. Nagsad na mong little boy. Na dito sa mo sa ano dolphin. Oh, dolphin. Okay, bye-bye Lian. Bye-bye. Bye-bye. Babalik na ako, guys. Kasi may pasok pa ako.
So, going back to MTR. Bye-bye! Bye-bye! Bye! Taxi driver, they can make more money. That's why I like Bangkok better. Dito yan guys sa entrance ng pagbaba mo ng train. So ito yung makikita mo pagbaba mo ng train. So doon na tayo, doon na magta-top up ng Octopus. Dito na yung train. Ganito yung train sa sa going to Disneyland. Ito yung Disneyland train. Sunny Bay, the futuristic gateway. Wait lang ha, wait lang.